अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप दूसरी वीडियो है मेरी मुंदरी भेड़ों की। आपको ऐसी भेड़ दिखा रहा हूँ जो गाय की तरह भेड़ है। एक भेड़ ऐसी है जिसके दो बड़े बड़े बच्चे हैं और रेट भी पूछते हैं, बड़ा हवाना है। बाकी भेड़ें सारी खड़ी हैं, सबका रेट जानते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। रेट सुने और भेड़ें देखें। अगर चाहिए तो नंबर ये सामने नज़र आ रहा है, जो नंबर इस पर आप कॉल करें, हमें व्हाट्सअप भी करें। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, भेड़ों का दीदार करवाता हूँ। आप देखिए। पहले तो मैं आपको ये भेड़ दिखा दूँ जिसके दो बच्चे हैं और ये उसका हवाना है। ये माशाल्लाह ये भेड़ देखिए मेरे दोस्त, ऐसी भेड़ कम से कम 1.5 लीटर दूध का भी देती है एक टाइम का। और ये बच्चे भी हैं इनके, एक मेल है एक फीमेल है। बच्चे छोड़े यार इस वक्त भेड़ गए। ये देखिए मेरे दोस्त, ये बच्चे दूध पी रहे हैं। इसको देखें माशाल्लाह, भेड़ भी अच्छी, सफ़ेद बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें और क्वालिटी में कमी नहीं है, चीज़ एक नंबर है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ठीक है भाईजान। ये देखें, फेस भी देखें और इनका रेट भी पूछते हैं। बाकी भेड़ें तरतीब जैसे सेट बाई सेट खड़ी हैं माशाल्लाह। पकड़ के नो यार, दोनों बच्चे पकड़ लें, दूध ज़्यादा पी लेंगे फिर उनको मोशन ना लग जाए, ठीक है। ये देखें बड़ी बड़ी भेड़ें हैं ये भी माशाल्लाह, ठीक है भाईजान। ये दूध पी रहे हैं, वैसे दूध दोनों बच्चों को पकड़ रहा है। दूध है ना ज़्यादा भेड़ का, इसलिए अगर मसला ना करे कोई, इसलिए हम चुआई कर लें दूध की। तो ये देखें, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह यही है, दोनों बच्चे साइड पे ये देखें, ठीक है। आप देखें और फिर मैं आपको इनका रेट भी देता हूँ, इनका दोनों का, दोनों बच्चों के साथ इस भेड़ का आपके साथ रेट शेयर करता हूँ। और माशाल्लाह इसके साथ जो है ना मेरे भाई आपको दूसरी भेड़ें भी दिखाता हूँ। तो ये सारी जो खड़ी है ना माशाल्लाह रेट के साथ वीडियो होगी। और ये भेड़ें देखें माशाल्लाह, ठीक है भाईजान। बड़ी बड़ी भेड़ें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ नॉर्मल, जिनकी आज सारी आपको मज़े की भेड़ें दिखाते हैं। ये देखें कैसी चीज़ें हैं, ये देखें पूरी एक बेहतरीन किस्म की लाट खड़ी है भेड़ों की। आप वीडियो मुकम्मल ज़रा देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, कितना भेड़ें हैं ये आपके पास? ये 7 भेड़ें हैं। 7 भेड़ों को क्या मांग रहे हो? 50 कितना? 50 कोई रियायत होगी थोड़ी बहुत? 45 हज़ार रुपये मेरे भाई। ये देखें ये आपको 7 भेड़ें हैं, जो रेट उसने बताया ना कि आपको मिल जाएंगे 45 हज़ार के हिसाब से। और बड़ी भेड़ें, इसमें एक नंबर क्वालिटी वाली भेड़ें हैं। ये देखें, अगर ऐसी चीज़ लेना चाहते हो तो इसी नंबर पर रब्ता करो जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। रेट भी आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते लें, चीज़ भी एक नंबर है मेरे दोस्त माशाल्लाह। इस भेड़ का पूछते हैं ये क्या डिमांड कर रहा है यार, ये इस भेड़ का बता दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, ये मुझे बता दें कलीम भाई, आपका नाम तो मैं जानता हूँ वैसे भी क्योंकि दोस्तों को पता है, कलीम भाई इसका नाम है मेरे भाई। तो ये बताएं, ये भेड़ के जो 2 बच्चे हैं, नर हैं मादा हैं, क्या हैं? एक नर है एक मादा है माशाल्लाह। तो ये बच्चे भी माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। अभी कितना दिन के हैं? ये तकरीबन 8-9 दिन के हैं। 8-9 दिन के हैं माशाल्लाह। इतना बड़ी हाइट है फिर भी 8-9 दिन के बच्चों की। तो ये मुझे बता दें इसकी क्या डिमांड है, दूध कितना दे रही है ये तकरीबन 1 किलो, बच्चे भी पिए 1 किलो, फिर भी चुआई कर रहे हैं। ठीक है। तो कितना रेट मांग रहे हो? इसका 1.5 लाख रुपए। कुछ रियायत? 5,000 कमी होगी। 5,000 आएगा 5,000 कमी है, जो घर बैठे लेगा 1.5 लाख की है। घर बैठे जो मंगवाएगा 1.5 लाख की है, जो इधर आएगा उसके आने का 5,000 आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नंबर आप बताना चाहते हो तो बता दो, नंबर अपना बताना चाहते हो तो आपका है ना? नहीं फिर भी बता दें आप मुझसे जी। 0312 जी 807 जी 2222 0312 807 2222 मेरे भाई नंबर आपने सुन लिया। इस पे भी आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो, मेरी जिम्मेदारी है। आप इसको टोकन बयाना मंगवा सकते हो, मेरे फार्म पे भी कह सकते हो, ये भिजवा सकता है। जैसे आप कहेंगे आपका सौदा हो जाएगा। ऐसी भेड़ें बार बार नहीं आती, आप जल्दी रब्ता करके इनसे ख़रीदारी कर लें। बाकी भेड़ें देखें मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। और ये देखें, ये खड़ी है एक बेहतरीन लाट खड़ी है। ये देखते हैं, इनका भी रेट पूछते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी माशाल्लाह। बड़ी भेड़ें हैं माशाल्लाह। और ये देखें, ठीक है मेरे भाई। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें खूबसूरत सफ़ेद मुंह वाली भेड़ें हैं। ये देखें, रेट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या डिमांड कर रहे हैं ये।
اور جو ڈیمانڈ ہوگی اس سے تقریباً 1000 اور بھی میں کمی کروا دوں گا 2-3 ہزار روپے کی. جو ڈیمانڈ ہوگی وہ صحیح ہوگی انشاءاللہ, جس میں زیادہ ریٹ بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے میرے دوست, تو یہ دیکھ لیں آپ, زبردست ہے. یہ گبن ہیں, خالی ہیں, پوچھتے ہیں ان سے یہ کیا بتاتے ہیں اور کتنا بھیڑے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. کتنا بھیڑیں لے کے آئے ہو؟ 7 بھیڑیں. 7 ہیں. اچھا, تو یہ گبن ہیں, خالی ہیں؟ ساری گبن ہے. ساری گبن ہیں ہیں کہ 2-3-4 مہینے کی گبن؟ 3 ساڑھے 3 سے 4 مہینے کی گبن ہے. اچھا, 3-4 مہینے کی گبن ہیں, بالکل. اچھا, تو ان کی جو قیمت مانگ رہے ہو, کیا مانگ رہے ہو؟ وہ 50 ہزار. کچھ رعایت تھوڑی بہت ہو جائے گی؟ ہاں 45 ہزار. 45 ہزار روپے ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, بہت مہربانی. یہ دیکھو ابھی رابطہ لوگ کریں گے. ابھی ریٹ کیسا چل رہا ہے منڈی میں؟ پہلے یہ کیسے بکتی تھی, اب کیسی ہے یعنی کہ؟ پہلے 70,000 80,000 85,000. اچھا, ابھی فصل کی کٹائی ہے نا, اسی وجہ سے. اچھا, یعنی کہ ایسی بھیڑ. باقی بھائی جان میں اس بھیڑ کا جیسے کہہ رہا ہوں نا, یہ لاکھ روپے کی بھیڑ ہے. دیکھ رہے ہو آپ, یہ لاکھ روپے کی بھیڑ ہے. لیکن اس وجہ سے فصل کی کٹائی جو ہے نا میرے بھائی, پھر ریٹ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ذرا ڈاؤن ہے, اس وجہ سے یہ مانگ رہے ہیں. ورنہ ایسی بھیڑ 45 میں کون دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں 40 تک بھی 42 تک بھی کرا دوں گا آپ کو, آپ آئیں جلدی. اور یہ بھیڑیں کھڑی ہیں گبن ہیں, یہ بھی, یہ دیکھیں ٹائیگر بھیڑیں کھڑی ہیں, یہ بھی, یہ دیکھیں, ہمارے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ بھائی جان. لیکن ان کے ریٹ پوچھتے ہیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا ریٹ مانگ رہے ہیں, کیسا ان کا حساب و کتاب ہے. الحمدللہ آپ کے دل خوش ہوں گے میرے بھائی ریٹ سن کر. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ فون پہ بھی کر سکتے ہو ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بھائی جان, اس کا آپ کے ساتھ میں ریٹ فائنل کرا دیتا ہوں. یہ کھڑی ہیں میرے خیال میں 10-12 ہیں. تو السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے بھائی جان؟ آج کتنا مندری بھیڑے لے کے آئے ہو, کیسی لے کے آئے ہو؟ بھائی آج 20 دانے تھے, 8 سیل کیے ہیں, 12 باقی ہیں. اچھا, یہ بتائیں جو 20 میں سے آپ 12 بچے ہوئے ہیں, یہ 12 کی 12 گبن ہیں, خالی ہیں؟ یہ جو ہے نا 8 گبن ہے, 4 خالی ہے. اچھا, 8 اس میں گبن ہے. بھائی جان یہ ہوتی ہے دیانتداری. دیکھ لیں, جو خالی ہیں بتا رہا ہے, جو گبن ہے بتا رہا ہے. اس میں 8 بھیڑیں گبن ہیں اور 4 جو ہے نا وہ کہتا ہے خالی ہیں. ٹھیک ہے, 4 بھیڑیں خالی ہیں, اس میں 8 جو ہے نا پریگننٹ ہیں. پھر آپ کے ساتھ ذرا ریٹ شیئر کراتے ہیں اور کیا مانگتا ہے. اگر کوئی 8 گبن لینا چاہے یا 4 خالی لینا چاہے یا 12 کی 12 لینا چاہے تو پھر جو ہے نا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اور یہ جو ہے نا ہمیں کیا بتائے گا اور جو ریٹ ہوگا وہی الحمدللہ. اچھا, یہ بتا دیں, یہ 12 جو گبن ہیں, 8 جو گبن ہیں اور 4 خالی ہیں, اگر کوئی گبن لینا چاہے 8 دے دو گے؟ وہ ریاض بھائی آپ سے وہ رابطہ کرے گا, انشاءاللہ ڈیل کر دیں گے. اچھا, یہ مجھے بتا دیں, اگر کوئی کارگو پہ لینا چاہتا ہے, کچھ بندے آنا چاہتے ہیں خود, تو جو کارگو پہ آئے یا خود آنا چاہے ادھر, تو کچھ آنے والے کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہوگا انشاءاللہ ریاض بھائی ہو جائے گا. اچھا, یہ بتائیں, یہ بچے 2 دیتی ہیں, 1 دیتی ہیں؟ کوئی 2 بھی دیتی ہے, 1 بھی دیتی ہے. جو اچھا, پہلے سے ہوئے میں بھی ہوتی ہے نا, وہ 1 دیتی ہے. 1 دیتی ہے. اچھا, ان کی کیا ریٹ مانگ رہے ہو؟ ریٹ ان ریاض بھائی 55 ہزار. 55,000 روپے 12 بھیڑے ہیں. جی جی. اچھا, یہ بتا دیں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو فائنل بتا دیں دوستوں کو, تاکہ لوگ اس میں سے کوئی ایسا سوچ کے آتے ہیں نا. کمی پہ یہ ریاض بھائی 47 ہزار لگ گئے. 47,000 روپے میں؟ جی جی. اچھا میرے بھائی, ٹھیک ہے, 47,000 کے حساب سے بھائی جان کچھ کمی بیشی تھوڑی بہت اور بھی کر لے یار, 2-3 ہزار کی میری خاطر. موقع پر آ جائے گا 500 ہزار ہو جائے گی کمی بیشی. ٹھیک ہے میرے بھائی, اور بھی کمی بیشی ہو جائے گی. 8 گبن ہیں, اس میں 4 جو ہے نا وہ گارنٹی نہیں دے رہا, 4 کی 8 گبن ہیں. تو وہ جو ہے نا ریٹ ہے ان کا الحمدللہ میں 45 تک کروا دوں گا, لیکن فی الحال اس نے 47 بولا, اس نے کہا 1500 کی کمی بیشی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, 2 دکھا رہا ہو, دکھاؤ کیسی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, 2 دانت. ٹھیک ہے, ایسی دھندی بھیڑیں ہیں ساری ماشاءاللہ, 2 دانت 4 دانت. ٹھیک ہے, یعنی کہ ساری ایسی ہے 2 دانت 4 دانت. زندہ باد. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ تو نوجوان بھیڑیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ ابھی لوگ رابطہ کریں گے, میں ان سے بات کرواؤں گا آپ کی. ماشاءاللہ بالکل زبردست, بالکل ٹائیگر کھڑی ہیں, ٹائیگر. یہ دیکھو 2 دانت. 2 دانت, بالکل 2 دانت ہے, بالکل 2 دانت. ایسی بھیڑیں میرے بھائی اگر خریدنا چاہتے ہو تو ابھی رابطہ کرو, ابھی مل رہی ہیں. 8 گبن ہیں
اور اس میں جو ہے 4 خالی ہے. ٹھیک ہے, ادھر بھی دیکھ لیں, یہ بھی کھڑی ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی کھڑی ہیں, یہ بھی کھڑی ہیں. یہ ذرا کم ریٹ پہ ہوں گی. یہ کیسی ہیں, یہ پوچھتے ہیں ان سے ماشاءاللہ. یہ جو ہے نا منڈی ہوئی بھیڑیں کھڑی ہیں, ان کے بال کٹے ہوئے ہیں بھیڑیں, لیکن یہ بھی آخری ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوجوان ہیں بھائی جان, پہلے سوئے والی بھیڑیں ہیں اور بہترین بھیڑیں ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں, اور دوسری یار یہ بھی بھائی جان دکھا دیں, اور یہ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بھائی جان, یہ کتنا بھیڑیں ہیں آپ کے پاس؟ 4 ہیں. اچھا تو ان کی بھائی جان یہ بتائیں, گبانے خالی ہیں؟ 4 گبڑیاں. کتنا دنوں کی بھائی جان؟ 3-4 مہینے کے. اچھا, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو بھائی جان؟ پیسے کیا مانگ رہے ہو؟ پیسے ان کے ہاں. 55. کچھ رعایت یا فائنل؟ رہتی رہتے اس کا 50 ہے. 50 ہزار روپے میں فائنل دو گے؟ فائنل دانت 2-4 2 دانت ہیں. میں پہلے میں نے دیکھ لیا ہے, یہ نظر آ رہی ہے نا, بالکل 2 دانت, بالکل بالکل. وہ تو 4 ابھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, یعنی کہ 2 دانت ہیں, 4 دانت نہیں. نئی بھیڑیں ہیں, مجھے یہ سمجھ آ گیا ہے بالکل. یہ بھی 2 دانت ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, 50,000 روپے بھائی نے فائنل بولا. یہ حقیقت والے ریٹ ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ 25 کی مل جائے گی, 30 کی مل جائے گی, وہ فیک ویڈیو ہوتی ہے, سمجھا کرو میرے بھائی. یہ آپ کو ملیں گی فائنل 50 میں 2 لاکھ کی 4 ملیں گی. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے نمبر میرے پاس ہیں, انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے نا ڈیل کروا سکتا ہوں. 4 بھیڑیں 800 روپے میں لوں گا, 200 روپے. ٹھیک ہے میرے بھائی.